Hello guys, good noon. Dahil nag-sick leave ako ngayon guys, hindi ako nagtatrabaho kasi may injury. Magluluto tayo ng nilagang baka guys. Yan o. Nilaga ko muna sa pressure cooker yung baka guys. Tapos yung ricados nyan guys, potato, sweet corn, ginger, garlic, onion, chili, and cabbage. Fresh and tasty. Fresh and tasty yung niluto natin na nilagang baka ngayon guys. Yan. Sobrang lambot yan guys. Ayun guys oh. Wow. Kita mo yung buto guys. Ihiwalay na sa laman niya. Yan. Sobrang lambot niyan. Premature cook ko. Oh. Nilagyan ko ng yellow corn yan guys. Potato. Yellow corn guys oh. Ala nilagang baka di Cebu. Bulalo style. See you guys sa kainan.